Ito nga ano, nasan ba ngayon? Canada. Ito yung body language. Okay. Uwi daw yan. Nagbi-business dito. Mga apparel ng Gucci, ganun. Love you. Kamusta na may daddy mo dyan? Ha? Masarap. Sarap, dede. Dede. Sarap. Sarap, dede. Gusto ko, dalawa. Dede. Gusto pa, kalibat kanan. Yudang. Yudang pala, oo. Kamusta na may daddy mo dyan? Ha? Sarap? Sarap, dede. Yummy, dede. Yummy, dede.